nga karamogo ino yemele koli ale tare kokobe. Bonsoir, bonsoir à tous les fans club Iba Montana. Respect aussi. C'est moi Kono Montana. Big up et respect à tous les fans de Gesta Halala. Chaparo Montana, Chaparo Mafia 150 official. Respect aussi, Megereboula. Kante Gaza Megereboula. Abu Montana Megereboula. Zen Samage Megereboula. Ne reklenga boro Neymar Montana respect blebele ba fo Allemagne fo Italie respect aussi Zil Djibril respect aussi Mamade Megereboula vie Megereboula aw bikaw gono fembe respect ba bela dere Asabom depuis Paris respect aussi Chaparo Montana mama me nyogombolo makiwano klene omo si fo Montana respect aussi donc nando na min kasila ko faketo kuma may donc ne misan surmanie bal lase aras jas danga de aras jas babunya balide aras jas basoso de aras jas kumajigi de aras jas faden torola de ete malo ite miri mamati amenyo mulo donc ne misan la medoni opi avant que messe arasita sima mako be mali tele ok mo de la ataw yere do nini position de mise en silencieux akana dablare aw de beta mo fla nini ko faranyonga karamo de fla chew ni muso ko lu nini nga ko mundana ka derrière sola ko Montana ko ale ga son fla be mo ko ka le baga fsa no bae no afilla aw anjena nai fanu ko ta kono ka fawe ku jena nai ko Montana ka baga fsa nan bae o te foike Montana ba bari de Montana ta mbado wala anya me Montana la ma me alala me o tena to ko Montana kanu dabla fanu na klobe ne kana ne kono de kono belebele ba faden toro irini di tolerance zero mais a basi foitena même ba nyina obela jelamna bela jelenga to tranquille toujours de temps Montana te kuma ganjugu ta ga sege ka fanu segere nae maliyo nye plan façon bego o masinga nyasro Montana ko uye petit la nyini chuga chokola manyasra ma donc ala te singa Montana minaka di faden sago ma danga deuma nyamugo deuma kafri deuma zone deuma kala banti deuma ala tena Montana menaka duma ku sako kala donc Montana ikumana imakuma ne kono ko ta gesta o bega chi du no nda ko ngala sima ko fo itana hal ne fe bo minte ni ne walla mi ko fo saya ala de pe mame asalatu fo ite wallahi avant que abeta mo flani ni ngako Montana ko baga fsa na ka fanu be bae aye Sidiki Jabate ka video bo chiko me katara ibe ka fasada fo kuluba ka fuzani fa gol dumya ka video bo mais pourquoi Montana ni foso mina muna mo son fana zwe awe fanu nyini ga yero muna o ni son fana zwe ama Montana ka son fana zwe abe ka fo yero me ka baka fasana fanu bay Montana ma galon de kede wallahi billahi malila seli baga ude islamete abe kafiri de nyamo go dew danga dew sungruba dew dama dama de faral no nyonga all the visi go le islamé ku beta kutuba kara Montana to wala ko mo manala so mo Montana ka so na me ko danga ki tigi soro danga ba ude soro aya usugide akana ude mo so frage aw ba ka islamé abe seli misiri kono adde mo so juda ile le no wasabula ngolo ya dongo do amen klongula ato do o islamé ada e ko kan nyamai inya kan ko mai ate petito e ha aya ka baka ma petito e Montana na message la cede la benata akana presse na ta wakati sera beta ma fama mais kuma me ka fanu de ka kobla ni posonya même pas amadam na folo wallahi Montana akade choko no kono ko tanga ta mi nyugo mo le fossa ya wallahi ko labambali takuma sere nyama dinyade ni ay mo la ba kobla donc ante ko labambali iko yoro ambe arazi jasi
ima damina folo ima ta prison na folo de wallahi ima ta folo ita wati masi me ta wati binase iye sola la baya ya haidra tawo iya kunuo on s'en fout de sola la baya ya haidra on s'en fout des islamiques du Mali on s'en fout des musulmans de Mali faut que la loi des musulmans de Mali ça c'est quelle foutaise caso di merda caso di stronza de merda amago bola ate muntana toy ate gomblen toy ate muntana toy ay sabam ni kam misasime bien sûr et merci beaucoup vraiment donc maman a mené au côté gangsta code et puis Italie fo France et puis France Allemagne awo donc afu maleo e ku ka muntana toy ni muntana ko akasona kafoko ale baka futana ka fanu mbe bae ala otena to kambe muntana bla otena muntana mangoya mais asala fanu mbe mi fawe maleo u desele no de u afeka kebal de kesisa pour muntana ka fanu mbabla parce que ni ko muntana bibina aka fanu de kodo parce que fanu de to dama donc ça yo muntana kele potion bedela u ya kela sugu bela ka wele radio sola ka ani de do yatra num be wele ka wele fambe mais ça va pas ka conseiller ani les fambe mais ça va pas ka kare kono 2000 law bedabla mais ça va pas donc ça va do si ça va pas va faire donc muntana na ka fanunte mais en fanunte de fanu were de sunu ante wallahi ça ya de bani muntana fara donc ne message instrument de ka duma arasi jasi ba to yakilla ne kono belebele ba men en corona de sunu meniye ndi ble foka ble to mola bli no fe nazume batar closari ka afrique tie est-ce que ibi yere do bar ebi yere do e de beta galon tige ka foko muntana be ga silame alla gosi muntana be ga silame adoya abe ga demise nun tien aisa bom ka kuma ko halini esiran kera yoro mi halni moto mo mi bi ka faga halni baliye mo mi forte abiti joko muntana ka fanunde do ko muntana ko de kama nin keranna ci ala kama sa akana petit to tian awa ka sigise de bolo na ban ngati sira be ba mais arasi jasi ete mo mi be ki lame ni ko na danga de unde be ki lame ni ko na nyam ko de unde be ki lame nte jigi mo lare mali islamo am be ka muntana critique akona dablare anga tafe mais ambe digi ka de muso lare wallahi adenge u bekira sulari abekira pede abekira dangade ade muso bekira chakaye abekira shaye abekira sunguruwaye abekira gahabaye aw de bisigi misiri kono ka be kutuba kara o te kutubaye a qur'ane o kunu akisigi wallahi ala taulame parce que ala ko ta ka ale ala ta de fo muntana jara mo go nyana ama fo ko muntana ta ta fo ala ire ala mo fo mo go siye aya ala ya fo qur'ane yoro mina aya la bamba la je wa sura na bamba la je sura kemeni sura tan nani hijibu bi oro de bakono aya la bamba la je ala ko yoro mina ko ay mo go kuma kan takala sima afara de kay ala tala sima ko ba mais pourquoi be mo go tala si ala ma jando yo fawye mali salama ya kana tanya ira anga zama fu wallahi wa andata la fana nan sara ayan sufili gesta ma ayan sufili geto kono ama ko fujite wallahi donc faut que la loi ba Mali ba faut que la loi islamique du Mali ayan toro way deba o ma wolo am islamia do deba ma wolo islamia be et puis mundana ma wolo islamia be ni kuma jugu be ga demisenu tiya mais pourquoi dongo da o be ga qur'ane kara muna kuma nyima fana te demisenu nya sanjoli qur'ane be ga kala malla wajibi kala o be fambe mo muna demisenu te nya kuma jugu be demisenu tiya mais pourquoi kuma nyima fana te demisenu nya ala kama sa ay muso den to ga lafia montana ga folie vie am bangi baga nyima kambe gerde bulaye big up respect à toi et ta mère wallahi respect bilibili ba ma fama ni muso nyana bébé blay dengo ma bete sala ko kanaje bete mo boke yoroy donc arasi jasi biga ko ge bata mi gangsta fanula ibata mi muntana na ga fanuna suna mi shiteke wallahi matike ma fama nako chogo ate dabla re nako chogo ate dabla mais mali okay mo nete jigawla sunguru baw dama de blale no telesula kamalen baw dama pede dama de blale no telesula katuka mo dama na faranyonga ko luka kuma olu fana be ta nyamugo den pede sunguru ba
u sunguruba u bɛɛ lajɛlen u ju dayɛlɛlen don wasabu la an bolo yan fan bɛɛ i m'a faamu cɛw fana pedelama b'an bolo fan bɛɛ donc an tɛ mɔgɔ lamɛn an ko k'an ka mun tana de e ko e gɔmlɛfima fo saya a enregistrelen don yan mémoire la yan wala a tɛ bɔ fo saya mun tana i ɲana i bɛ ne kɔnɔ kunkolo la i ma ɲa i bɛ ne kɔnɔ kunkolo la wa fani ko ko k'a f'i ye ko saya de b'a to an bɛ ɲɔgɔn bila ou bien fo n'i yɛrɛ da ko don min ko an ka ɲɔgɔn bila bi a banna walahi sinon k'a fɔ k'i ba ka fisa n'anw ba ye o tɛ dɛ fɛn wɛrɛ fɔ a tɛ don an kunkolo la walahi bilahi kanu de don fo saya kanu tɛ san sugu la dɛ a tɛ fɛɛrɛ wa fa tiɲɛ tɛ ba tiɲɛ tɛ donc kanu bɛ yan dɛ toujours de ta mun tana i ye fɛn bɛɛ fɔ a enregistrelen don an ka mémoire la yan fo saya walahi donc fanu bɛɛ ko ko k'a ka foli las'i ma kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛbara mun tana ko k'a b'i ko fɔ saya walahi k'a bɛ sa n'i ka ko guinéen de don c'est pas malien donc ko k'a ka foli las'i ma jeune Samake fana bɛ ta Neymar mun tana Kante Gasa kota Makiwan kota Mamaden n bɛ gɛrɛ b'u la respect Pere n bɛ gɛrɛ b'u la toujours de temps an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya awɔ ala de ka ɲi Aïssa Bom o kelen don Abu mun tana respect belebeleba kɔnɔ kota fo saya on de Curog Mamɛ iyo Mamɛ ala kana Mali taɲa Mali hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a bɛɛ dafiri Mali hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ bɔ ka na ala k'a bɛɛ datugu bɛɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ ali jinɛ datugura mɛ na sintana bɛ kan bɛ kɔnɔ ma nɛgɛ don o don lahara kuma bɛ lahara tiɲɛ de don gɛnstafanu t'a dɔn ni Mali tɛ taga ɲɛ an ka ɲagami faut que la loi de Mali président Poussi Mamɛ gouvernement Poussi Mamɛ autorisation Poussi Mamɛ député Poussi Mamɛ mairie Poussi fan Poussi journaliste Poussi alimentaire Poussi technicien Poussi awɔ fan Poussi classe Poussi a contre i b'a mun tana faut que la loi an de ko tan donc a y'a gɔmlɛfiman to yen fanu a bɛɛ lajɛlen ka nin kuma mɛn maliyɛnw b'a fɛ ka mun tana n'a ka fanu de bila ɲɔgɔn na donc bɛɛ k'i hakili to a la c'est pas en réalité nin ye ennemi ka kuma de ye dɔrɔn k'a lasi mun tana ma pour n'a ka fanu bɛɛ gosi ɲɔgɔn na o tɛna tiɲɛ an ye ɲɔgɔn dɔn wagati min na Mali journaliste ta kalama an ye mun tana dɔn wagati min na Karim ta kalama an y'a dɔn wagati min na IBK ta kalama an y'a dɔn wagati min na Arasi Jati a ju ka misɛn Arasi Jati k'a ju ka misɛn a ka misɛn ko sukaro kisɛ a ka misɛn ko fini jukɔrɔ cɛncɛn n'a ka d'a ye cogo cogo la kɛlɛ ka d'a ye cogo cogo la ko an perelen don a la sanfɛ o duguma ye o kana kan ye o dibi la o faut que la loi walayi tan t'an bolo an kunkolo tiɲɛlen don an tɛ mɔgɔ lamɛn donc k'a ka d'a ye yɔrɔ o yɔrɔ a k'a tigɛ ne kɔnɔ belen don b'a kɔ tan donc respect b'aw bɛɛ lajɛlen Gangsta Fano Eko et Gɔmlɛfima big up respect à toi ciao ciao buona giornata ok voilà